joto chini media friends rong no kha kaham te hamjamo kuplung ya faro kaisa belena koktuma kaham chini joto sports hamja tongnai ni bagai ani logio tongo chini TTAIDC hapangni eba chini sports and youth affairs department ni principal officer borom ganang te tongo chini o TTAIDC super league ni taklai ni jeta event manager je chini joto je chini je o tournament no naithoklai ti sana bagai bono barja farjak tei norok no jotono no haino hai belai belai no hambai rewo norong bisingti thanai jorabo जों chini awi mong belai no kahamangkha khaklai taklai bo haino hai chini joto thungkrong bagai koktoma kaham to mano norok chini joto lukurong ni khawo eba thanibo norong ni bisingtui sogiyan hinai chini joto media rong bisingtui taklai bahai no hai जों TTAIDC super league jengna thangai tongo fainai 15 tarik aba o talni 15 tarik diborni ekta tampurun chimi chini khumulung stadium bo जों jengna thangai tongo thanai jorabo chini total 8 teams tongmani taklai hangke जों chini 8ta district ni bisingo jeta chini team joto district no donlai khlaiयै taklai snamjakha they are 16 team ni bisingo 320 players borok participate khlainai joto players rong no monthly honorarium 8000 khlaiयै borok mannai tai koplai ngnai je bodol bongke 5 lakh mannai de second ngnai hangke borong hangke 3 lakh mannai tong ma hakino taklai जों ketal chini je team tongmani borok no bo जों haino hai baro thanai je team tongmante taklai team barikha de kese belakena koktoma kaham omono chini ADC habang bokakte puila chini khumlung stadium bo floodlight by khlai khelangna thangai tongo inauguration dino chengmani yagulo chini next match ngai जों floodlight by khlai जों horabo जों chini je football day match जों borno nai chini joto lukurok je ba chini sports hamna tongnai chini lukurok nai mannai asa sung ke ki haya ro phatani ro phai thpai jamana jeta format last year je tongmani khorok burui jeta nahai mano hire oma hakino tangre format samjak norok officially je pro notification mannai nor aro beba mannai chini o pandana mocarana bagai chini habu bagra bo tongnai they chini honorable CM they joto chini honorable EMs honorable MDCs they joto honorable chairman they joto chini administration officers CU joton bisingtino जों pandana naithoklai जों chengjak nai team kaisa charjona no omahte phatane joto team oborok charjona hire nahi mano nung phatane na hanamo जों na nini state na hanamo जों national na hanamo जों international na hanamo जों our team ni wisingai ga o panda phaiman ja phaina bagai ang joto chini khak hamlo korang no haino hai mutu khlai finai 15 tariko chini chengmani panda chengmani dibor jorawo damsa tampur eba ekta tampur simi jongoro panda chengjang nai o panda phaima ja phaina bagai norong joto no ang TTAIDC hapang ningai sports and youth affairs bedek ningai norong no khabai khubake lamsogo 15 December 15 December ni Monday adin inauguration nai abon pore continuously choli thanai te adin noro humlung stadium simida o paitha pulen na joto district no nai but starting he jeng khumlung simi changjang nai hambai
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ত্রিপুরা সরকার আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসব 2025 অনুষ্ঠিত হবে উদয়পুরের রাজস্বী কলাক্ষেত্রে। 10 ডিসেম্বর থেকে 24 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা এই নাট্য উৎসবে রাজ্যের মোট 33টি নাট্যদল অংশগ্রহণ করবে। আগামী 10 ডিসেম্বর বিকেল 4টায় রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে এই নাট্য উৎসবের শুভ উদ্বোধন হবে। সেই সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সহ অন্যান্য বিশেষ অতিথিবর্গরা। এই নাট্য উৎসবে আপনাদের সকলের সাদর আমন্ত্রণ।